Juga yang saya hormati para kesepuhan, orang tua kita bersama, Al-Mukarram Bapak Abah Haji Edi, Bapak Nono, Bapak Didi, Bapak Sok Haji, dan Bapak Jari yang alhamdulillah beliau sudah sehat dari sakit. Saya doakan mudah-mudahan para kesepuhan kita yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan selalu juga diberikan kesehatan, umur yang barokah, rezeki yang melimpah, dan mudah-mudahan bisa menjadikan panutan buat kita semua. Dan tak lupa juga yang saya hormati para jamaah Majelis Rotibul Haddad, para bapak-bapak yang alhamdulillah bisa berkenan hadir dalam acara ini. Mudah-mudahan saya doakan para bapak-bapak yang hadir di sini semoga juga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, umur yang bermanfaat, dan mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan malam hari ini yang sangat mulia ini para bapak-bapak telah hadir di tengah bersama untuk rutinitas kita bersama, yaitu pembacaan Shahihul Rotibul Haddad. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita berzikir, membaca Rotibul Haddad, kita mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat keberkahannya dan mendapatkan rahmatnya dari para guru-guru kita. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan ke junjungan alam, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, oleh tabi'il yaumil qiyamah, dan insya Allah kita diakui sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin. Para hadirin yang saya hormati, untuk membersihkan waktu, marilah kita acara ini kita mulai. Yang pertama yaitu seperti biasa rutinitas kita di malam Senin, yaitu pembacaan Shahihul Rotibul Haddad yang insya Allah nanti akan dipimpin langsung oleh guru kita, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Uji. Lalu yang kedua yaitu kupasan atau isi dari zikir Rotibul Haddad yang akan disampaikan langsung oleh guru kita bersama, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Hafid. Namun sebelum acara mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar dan mendapatkan keberkahannya. Nala hadiniyah wa kunyatum syaliyah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram syai'ul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah yang saya hormati, marilah kita sama-sama niatkan dalam hati kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin langsung oleh pimpinan Majelis Rotibul Haddad Al-Mukarram Bapak Ustadz Asep Uji. Kepada beliau dengan segala hormat, waktu dan tempat kami persilakan. Sallallahu Nabi Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum kita mulai pembacaan Rotibul Haddad, kita membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru kita, yakni Syekh
Syed Al-Walid Habib Ali bin Ahmad Al-Kab dan juga Habib Abu Bakar bin Ahmad Al-Kab dan guru-guru kita Kiai Haji Abbas Syatibi, yang mudah-mudahan orang-orang tua kita Pak Haji Edi, Pak Nono, Bapak Didi dan guru kita Ustaz Abi, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan panjang umur yang barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadiniyah wa likulliyatis salihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli baitil kiram sayyidina lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kepada orang-orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan orang-orang tua kita, ayah ibu kita, mudah-mudahan yang sedang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat wal afiat, barakah sehat wal afiat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah kepada guru-guru kami yang sudah pupus, mudah-mudahan guru kami diberikan dari tempat yang layak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga ada al-kubur almarhum almarhumah yang sudah menolak kita, mudah-mudahan selalu mendapatkan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang layak yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadithuna wa khususan ya ahlal kubur summa ila roh, khususan summa Abu ya, khususan Abu ya jasa Abu ya amin sebelum khususan summa ila akhirnya بيكفي جمران بالإنسان وخصوصا للقبور لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو يا الله Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghafar ya Qahar ya Wahhab ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi' ya Mu'id ya Mudil ya Sami' ya Bashir ya Hakim ya A'du ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Ali ya Kabir ya Hafidh ya Muqit ya Hasib
جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيش يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مسيء يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا مجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا قديم يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا متقيم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا ولي يا مغني يا معطي يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وريث يا رشيد يا صبور الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لصاحب الربيع وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله وخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطن وظاهر يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا ربنا وهونا وهو الذي كان منا يا الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا ذا 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 الجلال والإكرام مثل على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المخطئين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المخطئين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المخطئين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع
سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بشير يا لطيف يا خبير يا مالك الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا مالك الحمد يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 عمي مغفور لا إله إلا الله 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 Boleh لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف ولم ضرب ومجد وعظم ورد الله تعالى عن أهل بيته الطاهرين الظاهرين وأصحابه أكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات أمهات المؤمنين المتقين
لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة لسيدنا وقدوتنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وأصوله وفروعه وجميع سادتنا آل بعلوي بأن الله يؤلي درجتهم في الجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لجميع ساداتنا الصوفية وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها بأن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير ولطف وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لصاحب الرتيب كتب الإرشاد وغوث البلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وأصوله وفروعه بأن الله يقدس أرواحهم بالجنة وينور ضرائحهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لنا ولكم بالهادئون بأن الله يؤتي كل سائر منا ومنكم صلاه ما يرضي الله ورسوله ووالدينا ووالديكم ومسايهنا ومسايكم في الدين وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين مسلمين أجمعين. لأن الله
يغفر لهم ويرحمهم ويسلم يدخلهم الجنة والحجاج والمسافرين والحجاج والمجاهدين من المسلمين في بالبر والبحر أجمعين لأن الله يصيبهم السلامة ويردهم إلى أوطانهم سالمين غانمين في خير وعافية ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ ماجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واهل البيت وصحبه وسلم اللهم انا نسالك بحق الفاتحه والضوات والسبع مثاني والقران العظيم ان تغفرنا بكل خير وان تحفظ لنا علينا بكل خير وان تجعلنا بكل خير وان تعاملنا به يا مولانا معاملتك بالخير وان تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا بكل بحث وفتنة وبروس وغيره إنك ولي كل خير ومتفادل لكل خير ومذل لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا في ديننا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وادخلنا الجنة ونجنا من النار اللهم أسر لنا شأننا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا منا ولا تهنا وآتنا ولا تحرمنا وارضنا وارضنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر من الأكاتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر من الأكاتيك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا
يا عليم شر منا لا تهدك شرعنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا خبير يا خبير يا محيط يا خبير يا خبير يا كافي يا محيط يا خبير يا خبير يا كافي يا محيط يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا الله بتوبة توبة مغفرة والجمال الدنيا والآخرة يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي يا ربنا يسر لنا أمورنا بجاه سيدنا محمد بن علي جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا وهو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا وهو أهله جزا الله سيدنا محمد عنا خيرا جزا الله سيدنا محمد عنا وهو أهله الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama kita merenung untuk berdoa sebelum pembacaan daripada kita beratul haddad dibacakan oleh guru kita. Mudah-mudahan daripada air yang sudah disiapkan, semoga air ini menjadikan air yang karomah, air doa yang menjadikan daripada diri kita ditingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
terlebih-lebih kecintaan kita lebih melekat, lebih ditingkatkan daripada cinta kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pula diminum oleh keluarga kita, jadikan keluarga kita, anak-anak kita jadi anak soleh dan soleha, yang mudah-mudahan tentunya rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarahna bi'alana tarahna wa alana surahna ala mudah-mudahan apa yang kita harapkan kita doakan daripada kandungan yang ada zikir dan doa dari Ibnu Haddad, mudah-mudahan kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hajat kita. Mudah-mudahan pula ya apa yang kita niatkan, langkah dan ayunan tangan kita bisa hadir di majlis ini, ya mudah-mudahan kita semuanya dicatat dengan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Jadi intinya kita mudah-mudahan ya terus berjalan ya sampai nanti diteruskan oleh anak-anak kita. Amin. Jangan sampai di masa kita doang ya kita berjalan dari para majlis dari Haddad ini sampai ya terlebih untuk generasi keturunan kita bisa menolongkan daripada insyaallah ya, karena zikir daripada doa yang makbirat Haddad ini adalah semua daripada kutipan yang diambil dari ayat Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus yakin, harus ainul yakin dan hakul yakin bahwasanya ya, di sini bukan perjalanan instan ya, tapi perjalanan daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho ya, apapun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sulit akan dimudahkan ya. Yang lagi membutuhkan sesuatu akan dicukupkan oleh Allah. Amin. Amin ya Allah. Jadi jalan mana? Ya. Jadi perjalanan ini bukan perjalanan ya yang langsung diinstankan oleh Allah Subhanahu wa taala, butuh proses kesabaran dan ketabahan dan ketawakal. Ya, insyaallah mudah-mudahan semoga apa yang kita jalani ya setiap malam Senin ini nanti ada titik temunya. Insyaallah ya, dan hajat kita akan selalu ya dipintakan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata Abah Haji kemarin waktu di masjid bahwasanya kalau orang itu sudah niat baik di majelis ilmu ya, membacakan daripada sholawat ya, membesarkan sholawat, itu para malaikat terus berdoa kepada si fulan ya.
niat hajatnya terus diangkat terus ya, diadukan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang diniatkan oleh sebulan ini ya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Mari sama-sama kita dengarkan kutipan atau surah Ratibul Hajat yang akan disampaikan guru kita. Guru kita tidak bosan-bosan terus ya, dari jauh ya, dari rumahnya di Kampung Solon terus hadir terus. Perjuangan ini sangat luar biasa, tidak patah semangat ya, tidak patah arang, terus membara untuk memberikan daripada surah-surah Ratibul Hajat ya. Ini adalah pusaka buat kita untuk kehidupan kita di dunia, lebih-lebih di alam barzah. Nanti sampai di yaumil kiamah kita akan berjumpa selalu dengan guru kita. Amin ya Allah. Pada beliau kiram Nabi waktu dan tempat dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, hadratul mukarramin saya hormati dan saya muliakan segenap jamaah Ratibul Hajat, terkhusus kepada segenap kesepuhan orang tua, para guru, para ustaz, khusus saya hormati dan saya muliakan Fadilatul Ustaz Ustaz Asep Puji selaku pimpinan Majelis Ratibul Hajat, juga orang tua kita, kesepuhan kita, Bapak Haji Edi Panglono, juga Bapak Didi, juga guru kita selaku ketua DKM Masjid Al-Husna, Bapak Sabani, dan semua para kesepuhan. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Panjang umur, berkah ilmu, berkah rezeki. Mudah-mudahan diberikan kekuatan istiqomah membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga para jamaah bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan hadirnya kita di sini, mudah-mudahan Allah berikan rahmat, Allah berikan ampunan, Allah berikan ridho, dan Allah mudahkan semua urusan kita dunia dan akhirat. Amin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian Ratibul Hajat, kita kirim Al-Fatihah kepada guru-guru kita yang masih ada ataupun yang sudah yang telah tiada. Mudah-mudahan semuanya pada guru-guru kita senantiasa keberkahan beliau menyertai kita semua. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang bassnya kecilin dikit. Bass. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif
رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقال في نصائحه cukup. Wa amar riqatu 'alal mu'minina fa ayyakuna rahiman bihim mushfiqan 'alaihim wa dhalika min asyrafil akhlaqi wa afdalil khisali wa bihi wasafa Allah rasulah wa qala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم. وقال أيضا إن بدلاء أمتي لا يدخلون الجنة بكثرة الصلاة ولا الصيام بل بسلامة الصدور وسخاوة النفوس والرحمة لكل مسلم. قلت ولا يفهم من هذا أن الأبدال ليسوا بمكثرين من الصلاة والصيام وكانوا مكثرين منهما ومن غيرهما من الأعمال الصالحة ولكن هذه الأوصاف التي وصفهم بها النبي قدمتهم إلى الله وقربتهم إليه بفضلها وشرفها أكثر من غيرها من بقية أعمالهم الصالحة لأنها من أعمال القلوب وأوصاف السرائر فافهم. Malam hari ini masih membahas zikir yang ke-14, yaitu zikir aslahallahu umural muslimin sarakallahu syarrah mu'bi. Sudah kita jelaskan kemarin, memang nggak saya habisin sengaja karena ada yang pesan katanya jangan dihabisin semua, sisain. Yang kemarin hajat itu minta disisain. Nah, di zikir yang ke-14 ini ya berupa doa, ya Allah perbaikilah segala urusan orang muslim, ya aslih umur muslimin. Nah, segala urusan orang muslimin kita mohon kepada Allah supaya diperbaiki, entah itu urusan ekonomi, entah itu urusan kesehatan, entah itu urusan perjodohan, pekerjaan, semuanya masuk, gitu ya. Semuanya masuk di doa ini. Ya. Intinya kita diajarkan oleh Habib Abdullah untuk mendoakan saudara-saudara kita muslim yang lain. Karena fadilahnya, keutamaannya sudah saya jelaskan kemarin, bahwa doa yang paling cepat diijabah oleh Allah, yang cepat dikabulkan oleh Allah, kata Nabi, doa mughaibin bighaib, doanya seseorang terhadap orang lain tanpa sepengetahuan orang yang dia doakan, paling cepat ya. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa ketika seorang muslim mendoakan saudaranya muslim yang lain ya tanpa sepengetahuan saudaranya tadi, itu di mustajab ya, diijabah oleh Allah. Dan bahkan ketika itu ya, ketika dia mendoakan saudaranya muslim yang lain, ada satu malaikat yang diutus oleh Allah yang berada di atas kepala orang tersebut, yang tugasnya ya mengaminkan doa si orang tadi. Dan bahkan kata malaikat, walaka mithluhu, dan engkau juga dapat apa yang seperti kau doakan untuk orang lain. Kita doakan untuk kemakmuran orang muslimin, insya Allah kita dapat juga makmur ya. Kalau kita doakan orang lain dengan kesehatan, insya Allah kita juga dapat kesehatan dari doa tersebut. Karena malaikat yang mendoain balik itu malaikat ya. Jadi pentingnya kita mendoakan orang lain, orang saudara muslim kita ya. Kenapa demikian? Karena memang ketika lisan kita mampu untuk mendoakan baik orang lain, itu tandanya tidak ada rasa benci, rasa dengki kepada saudara muslim yang lain ya. Di dalam ayat Al-Quran ya kan, sudah saya jelaskan kemarin bahwa kata Allah dalam doa mengajarkan kepada kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan di hati kami
rasa dengki, benci kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Karena kalau hatinya udah benci, udah dengki, ya, udah hasut, ya kan? Tidak akan keluar ucapan yang baik dari mulutnya untuk orang yang dia benci tadi. Pasti sumpah serapah isinya. Betul. Ya, gitu. Ya. Ini penting ya kita dilatih oleh Habib Abdullah melalui Ratib Al-Haddad ini, melalui zikir yang ke-14 ini, supaya apa? Supaya hati kita tidak ada rasa benci kepada siapapun, apalagi sesama muslim. Nggak boleh kita benci sesama muslim, itu dilarang ya. Nah, harusnya sesama muslim itu sebagaimana Allah sifatkan umatnya Nabi di dalam Al-Quran apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dia itu orang-orang mukmin. Sifat utamanya, karakter yang paling utama adalah asyidda wala kufar. Terhadap orang kafir dia keras, tegas, ya, nggak ada tawar menawar, apalagi masalah akidah, ya. Siap. Itu kalau berhadapan dengan orang kafir. Tapi sebaliknya, kalau dengan orang muslim yang lain, dengan orang mukmin yang lain, ruhama bainahum, saling sayang menyayangi, kasih mengasihi sesama muslim. Itu sifat utamanya umatnya Nabi. Jadi kalau antara orang muslim sendiri, kita harus memiliki sifat kasih sayang. Jadi kalau di hati kita tertanam kasih sayang kepada sesama umat Nabi Muhammad, sesama muslim, insya Allah mulut kita ini tidak akan keluar ucapan yang tidak baik, gitu. Karena sumbernya di dalam hati, gitu. Anggota badan kita melakukan apapun itu ya sumbernya dalam hati. Kalau hatinya kotor, pasti ucapannya jelek, pasti ucapannya buruk, pasti itu. Kalau sebaliknya hatinya bersih, isinya kasih sayang sesama muslim, insya Allah mulutnya ini keluar dari mulutnya itu doa kebaikan terus, tidak ada sumpah serapah. Makanya Abdullah mengajarkan doa ini supaya kita terbiasa lisan kita mendoakan baik terhadap muslimin yang lain. Luar biasa. Ya, suatu keberuntungan Allah takdirkan kita duduk di majelis ilmu, apalagi yang kita baca adalah Ratib Al-Haddad, ya, karangan seorang wali besar, wali kutub, yang mengajarkan supaya kita semua saling menyayangi sesama muslim melalui doa-doa itu. Ya. Bahkan kata Habib Abdullah di dalam kitab Nasaih Diniyah, wa amal riqatu alal mu'min, adapun rasa lembut, kasih sayang terhadap orang mukmin, ya, ini termasuk daripada min asyrafil akhlak. Jadi kita punya kasih sayang, ya, punya kepedulian terhadap sesama muslim. Itu kata beliau, wa dzalika min asyrafil akhlak. Nah, karakter tersebut itu termasuk paling mulianya akhlak, itu rasa kasih sayang sesama muslim. Itu paling tinggi. Ya. Afdhalul khisal, dan perangai yang paling utama, kasih sayang sesama muslim, sesama mukmin. Kenapa demikian? Karena memang ketika Allah menyifati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Wa bil mu'minina terhadap orang-orang mukmin Nabi itu apa? Rauf, baik, rahim, kasih sayang. Ya, walaupun kepada orang yang mukmin yang pelaku maksiat, Nabi nggak benci sama muslim mukmin pelaku maksiat, nggak benci pada orangnya. Tapi kalau pada pekerjaannya harus kita benci. Kalau dia seorang penjudi, kita benci terhadap pekerjaannya. Kalau dia perampok, ya, koruptor, kita benci dengan pekerjaannya, bukan orangnya. Ya, jangan sampai kita membenci personalnya, orangnya. Tapi kalau sifatnya, pekerjaannya, kita harus benci. Ya.
Jadi pentingnya kita memiliki sifat kasih sayang terhadap orang muslim yang lain, karena memang tadi sifat karakter utama umat Nabi ini ruhama'u bainahum, dan bahkan kita harus mengikuti sifatnya Nabi yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bil mu'minina raufur. Kalau kita memang mengaku umatnya Nabi, ikut sifatnya Nabi terhadap orang mukmin. Seperti apa Nabi itu? Oh, Nabi itu rauf, baik kepada orang mukmin, rahim, kasih sayang. Ya. Bahkan dalam hadis Nabi mengatakan, ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, wa man la yarham la yurham. Kata Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang punya kasih sayang itu diberi kasih sayang sama Allah, dikasihi sama Allah. Orang yang punya sifat kasih sayang terhadap bersama muslim, terhadap makhluk Allah, terhadap hamba Allah, ini orang-orang yang mendapatkan keistimewaan, yaitu berupa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pengen banyak dapat rahmatnya Allah, harus punya sifat tadi. Kita juga harus punya sifat rahmat terhadap makhluk Allah, apalagi terutama kepada orang muslim, terhadap orang mukmin. Bahkan Nabi mengancam di dalam hadis ini, "Oman lam yarham la yurham." Orang yang nggak punya kasih sayang nggak bakal dikasih sayang sama Allah. Ya. Kita kalau melihat orang-orang muslim pelaku maksiat, harus ada rasa kasih sayang. Ya. Jangan didoakan jelek. Iya. Mampus lu. Mati, jangan. Ya. Maka Allah itu hamba dia tersesat. Ya, berikan dia hidayah, berikan dia taufik untuk kembali ke jalan. Itu doa tersebut akan terucap dari hati yang memang ada kasih sayang. Benar nggak? Kalau yang benci, udah selesai urusan, berarti mampus tuh orang. Benar nggak? Nah, itu cara kita menyikapi terhadap muslimnya yang pelaku maksiat, ya, supaya kita tetap memiliki rasa kasih sayang kepada umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Kalau kita nggak menyayangi mereka, ya kita nggak dapat kasih sayangnya Allah. Ya, kita kan selalu mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, benar nggak? Ridhonya Allah. Tapi kalau kita nggak punya sifat kasih sayang kepada makhluk Allah, bahkan kepada orang muslim, jangan harap, ya. Karena kuncinya di situ tadi. Kita pun harus memiliki rasa kasih sayang kepada orang-orang muslim, supaya kita dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, inna budala ummati la yadkhuluna al-jannah bi kathratis shalah wa la siyam. Kata Nabi Muhammad SAW, wali abdal, ya, wali itu ada apa? Ada tingkatannya, ada wali kutu, ada wali abdal, ada wali segala macam. Ya. Nah, kata Nabi, wali abdalnya dari umatku ini tidaklah masuk ke surga dengan sebab banyak sholat, banyak puasa. Bukan. Apa kata Nabi? Bal bisalamati sudur, tetapi dengan hati yang selamat, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada suudzon, tidak ada sombong. Bisa nggak gitu? Kayak begitu? Bisa. Belum. Ya, belum bisa. Wasakhawatin nufus, dermawan, ya, lapang dada orangnya. Kalau orang bikin salah ke dia, maka nggak ada rasa dendam, nggak ada. Bisa begitu kita. Angel gitu menjadi wali Allah tuh, makanya angel, ya. Nggak bisa begitu tuh. Walaupun rajin sholat, rajin puasa, tetap aja hati mah ada dongkol, ada benci sama orang mukmin. Benar ya? Hanya angel jadi wali Allah kita mah. Ya. Ya. Warahmati likulli muslim. Dan juga wali abdalnya Allah itu dari umatnya Nabi, sebab mereka masuk ke surga itu selain hatinya bersih, dia juga punya warahmati likulli muslim. Dia juga punya rasa kasih sayang kepada orang muslim. Ini kuncinya. Ya. Jadi bukan kita banyak-banyakan ibadah, sholat, percuma itu semua kalau hati kita kotor. Ya. Ustaz, sholat kan penting. Masa penting betul. Sholat penting. Ya.
puasa itu ibadah zahir yang nampak. Tapi yang lebih penting, jauh lebih penting itu ibadah hati. Ya, ibadah hati. Hati juga ibadah, punya amal dia. Harus seperti apa amalnya? Gak ada sombong, gak ada benci, dia harus kasih sayang, ya, harus peduli, harus simpati, harus empati. Itu amalnya hati. Ya. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan, ya, walaupun waliullah tadi masuk ke surga, kata Habib Abdullah ini, dengan sebab hatinya yang bersih, tetapi mereka tidak memandang sebelah terhadap amal ibadah yang zahir seperti sholat, puasa. Mereka berusaha bagaimana caranya supaya banyak sholat, banyak puasa. Di samping itu juga mereka berusaha bagaimana hati mereka bersih dari sifat-sifat yang tidak baik. Kita mau dan sholatnya seadanya, benar gak? Puasa seadanya, yang wajib aja dah, benar gak? Hati kita penuh sama rasa benci sama orang muslim, benar gak? Jauh angel jadi wali makanya. Ya. Tapi alhamdulillah ya, walaupun ya begini juga mudah-mudahan dapat syafaatnya nanti. Itu doang yang kita harapkan kan. Yang begini kita angel kayaknya dimasuk surga. Bahaya kak. Dengan ayat pusat deh. Ya, bahkan di sini kata Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan bin Abdullah bin Rabi Haddad, beliau mengatakan amal hati ini nggak bisa dibandingkan dengan amal zahir kita, nggak bakal bisa. Amal hati akan selalu mengungguli amal zahir kita. Kita punya rasa kasih sayang akan mengungguli ibadah puasa kita, ibadah sholat kita. Ya, gitu. Ibadah hati juga rasa sosial yang tinggi, kepedulian, simpati dan empati kita bisa mengalahkan sholat kita yang sunnah, puasa kita yang sunnah. Ya. Kenapa? Kok bisa mengungguli? Karena sulit, jujur sulit. Ya, gitu. Sulit untuk tidak punya rasa benci kepada orang lain, itu sulit. Ini apa tadi? Ya, biasanya kita nih punya hasud, dengki. Ya, dengki. Biasanya dengki ini ke satu level. Ya, kalau ustadz sama ustadz, ya, ini ustadz ini ada panggilan. Gua mah nggak pernah dipanggil, biasanya. Atau sesama pedagang, ya kan? Ini si Ani sebelah ramai terus toko. Ya, akhirnya laris. Ya, misalkan. Amin. Toko saya sepi aja, jangan dia pakai pesugihan. Gara-gara hasud tadi, akhirnya suuzon, akhirnya bisa-bisa berbuat yang tidak diperbolehkan oleh syariat. Ya, gitu. Ya, gitu. Ya, makanya sulit, ibadah hatinya sulit luar biasa. Ya, tapi Habib Abdullah mengajarkan dengan melalui doa tadi, zikir tadi, supaya hilang tuh rasa benci kepada orang muslim, itu hilang gitu. Ya, ketika kita aslahallahum orang muslim, benar-benar kita minta sama Allah, ya Allah perbaiki semua urusan orang muslim, mau muslim yang jahat, tukang maksiat, mau yang taat, urusan dunia, urusan akhirat, kesehatan, ekonomi dan segala macam. Pokoknya perbaiki semua. Ya, nggak ada yang dikecualikan ya, kecuali tetangga saya yang sebelah kanan, misalkan gitu. Siapapun muslim yang mengganggu atau tidak mengganggu kepada kita doakan baik. Ya. Bahkan kata Habib Alwi di sini, warahmatu bil muslimina amrun wajibun. Sifat kasih sayang kepada muslim amrun wajibun, perkara yang wajib, harus. Berarti kalau kita tinggalkan dosa. Kita nggak punya kasih sayang sama orang muslim, dosa. Ya, hati-hati. Hakun lazimun, hak yang harus dilaksanakan. Itu. Hak kita terhadap muslim yang lain punya rasa kasih
kasih sayang. Walaupun dia benci sama kita, kita jangan benci sama dia. Apa bedanya kita sama dia nanti kalau kita sama benci? Benar ya? Ya, jadi kasih sayang kepada orang muslim adalah perkara yang wajib. Ya, hak yang harus dilaksanakan. Wahia bid-du'afai wal masakin wa ahlil balaya wal masaib aula wa auja. Kasih sayang terhadap orang yang lemah. Lemah ini banyak, Pak. Lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah apa lagi? Lemah syahwat ya. Semuanya pikirannya kacau ya. Nah, pikirannya. Lemah ekonomi, lemah apa namanya? Perlihat ya. Kita terlebih dengan orang-orang yang seperti itu, ekonominya sulit, susah, kita bantu ya. Kita simpati ya. Simpati itu ada kasih sayang ya kan. Empati, kalau empati kan memang kasih sayang, memang kita udah pernah mengalami hal tersebut gitu. Mengalami ketika berada di bawah itu seperti apa ya. Hanya Allah itu kadang menguji kita supaya kita ada di bawah supaya apa? Supaya ketika kita di atas kita nggak sombong, gitu, melihat orang yang berada di bawah kita. Ya Allah, dulu saya juga seperti ini. Harus punya rasa kasih sayang, harus ada rasa peduli dan sosial yang tinggi, gitu ya. Jadi terlebih kepada orang-orang seperti wal masakin dan orang-orang miskin, muslimin yang miskin. Itu perhatikan, ya. Yatim, ya, janda jangan janda yang muda doang diperhatiin. Benar ya? Janda pirang. Ya. Janda memang janda yang muda. Ya. Ini alhamdulillah Pak Ustaz, saya setiap bulan apa namanya kasih ke janda. Pertanyaannya janda yang model bagaimana gitu. Ya. Alhamdulillah setiap bulan saya santunin janda itu. Anaknya juga saya santunin. Wah, jangan-jangan ini ada udang di balik batu belum gitu. Ya. Ya, janda yang mana aja, terutama yang tua, ya, yang udah nggak bisa kerja, nggak ada penghasilan. Ya, kalau jandanya masih kerja, ngapain kita bantu? Jangan-jangan ada udang di balik batu itu yang kita bantu. Ya. Wahlil balaya wal masaib, dan juga muslimin yang terkena musibah. Ini lebih wajib kita punya kasih sayang dan kita tolong. Ya. Saudara kita sedang kena musibah, kematian, kecelakaan, sakit, wajib kita punya kasih sayang, peduli. Gimana caranya? Tengokin, ya, bawain anggur, bawain jeruk kalau lagi sakit, ya. Jangan dibawain, ya. Menghibur muslimin yang dalam keadaan susah, gitu. Ya, menghibur. Karena ibadah yang termasuk ibadah yang besar pahalanya, yaitu memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Subhanallah. Itu pahalanya luar biasa ya. Kalau Ustaz dia senang dikasih rokok refill, Ustaz Asep kasih. Ya. Itu pahalanya gede itu. Bagi Ustaz ya, guru. Ya. Walaupun Nabil gitu kan. Jadi nggak susah-susah sebenarnya kita ini dapat pahala ya. Kita hanya sendiri yang nyusahin diri gitu. Benar ya? Nah, itu. Ya. Jadi di sini alhamdulillah mengajarkan kepada kita supaya kita ada rasa peduli, ada sosial yang tinggi, simpati dan empati kepada muslimin yang lain. Malam yajid fi qalbihi hingga musyahadati du'fil muslimin barang siapa yang tidak mendapatkan di dalam hatinya ketika melihat orang muslimin yang lain susah, tidak ada sedikit pun rasa peduli, tidak ada. Nah, kata Habib Alwi di sini bila mengatakan bahwa ghalidul qalbi, orang ini hatinya keras. Orang kalau udah hatinya keras, kata beliau, nuzi'at minhur rahmah, kasih sayang itu diangkat dari hatinya, nggak ada sifat kasih sayang. Ya, dan kata beliau, tidaklah kasih sayang dicabut oleh Allah dari hati seorang hamba terkecuali si hamba ini si hamba yang celaka. Ya, gitu.
Kama qala alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna ab'ada qulubin nasi min rabbina rahimin qalbun qasi, kata Sayyidina Zubair. Sesungguhnya hati yang paling jauh dari rahmatnya Allah, nggak bakal dipandang kasih sayang oleh Allah, adalah hati yang keras, yang nggak ada rasa peduli kepada sesama muslim. Makanya kita kalau pengen dapat kasih sayangnya Allah, ya harus punya sifat kasih sayang sesama muslim. Ya, karena ini memang sifat atau karakter utama umat Nabi Muhammad. Asyidda wal kufar ruhama'u bainahum, saling berkasih sayang sesama muslim. Itu harus kita pegang, sifat asli kita seperti itu. Jangan sama orang kafir lengket, ya CS, sama muslim musuh. Ya, yang kebalik kita. Ya, gitu. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita membaca Ratibul Haddad ini, mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita rasa kasih sayang kepada semua umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup ya. Stok buat minggu depan ya. Mudah-mudahan yang walaupun sedikit ini mudah-mudahan ada manfaat untuk saya pribadi, umum kepada para jamaah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan istiqomah hadir di dalam majelis kebaikan. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita ke dalam keadaan husnul khatimah. Alamin, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Pak Ustadz atas penyampaiannya, sangat jelas sekali. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua yang hadir di sini. Inilah sama-sama kita saling mengasihi dan saling kasih sayang sama umat muslim. Ya, kasih sayang. Baiklah, bapak-bapak, sebelum acara tutup, mungkin dari awal sampai akhir apabila saya menyampaikan ada salah atau berkenan di hati bapak-bapak semua, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim.